Ala barkala kala wal nyumondo anga performateur ka fo ka nyine ala fe ala ka here anin nema chaya aka anga nyama ko shaidu munu be anyefe mu yanga karamo ye antike o ma fitri ma wali amo fo oni boye katka an yoro oni wal nyumondo katka an yoro mo mi sera ka finke ye kay kalan fena eba ala sor akono ando esera tugi bi ka die musaka o sorra okono ebe se ka kamu ye duguri ene kala ti ma fitro wali abagbalya ama shaidu nyamugo shaidu tentano fla ande ka conseil spécial no e mon musai ko fu anga président re no e pre shaidu ka président hali shaidu bema swara ne kono sonara ko nga président puisque ale ne kala ayin kala ka fembe de donc nga fembe donc ola amo lufu yana ka tan tafsiri kunun dole question ke groupe ka ko abe hayando fe ka wala so ko wati do no yake amutu ka mo deji ngo ka ajabi nga sumalo wati na itse ka fo be doka mo ngamele yake fana kalandeno afara be sharia ko na do barakera ma kwa ma fendo le famu akonnana o ko so ay hayan blakana hayan me bayira ko in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim akwara fe anga wala di ama ahaya in kono ko sebe ka fe faye mi me famu ako ka sabu yake aya me douda me aya expliquer tout mon afara question kono akana de nyono si te kala de nyono parce que ako na aya kera ko si na na ko si te kala de nyono so donc iba loko aya me anyondo le dara ma ya na kana kwa nga jabi amina jabi ay me famu akara mo fe hayan koroko di ko Muhammad afo chawye na kwa mi ne Allah taala kanu abitu ne Muhammad ko nga ya me do dara ko okoko do bazire be aka ka ke karamo boye ko karamo boye kuma ma foyo na ko afora le pika tu ako kwa ma fo pika bonya patoka mugabo donc ale yara signi besla ko ale ba hayen wala fe ni agulile du guli ka jole wa na sigre bi signa la re billahi wa wala ma tugu jumono ko ale ba fe ko long donc la ma kan ga jabi abana so amese ka min fa ina memba fe fa ni yoro ni nu na ni jabi ka ba abele ke spécialé na bana montage kala ba modi ni montage te fana aba partager puisque aya voter ko akuma mesen jano fa ya me ka tia aba ta la mi de mba fu mi se ka min fo aba man ke mi question ke o ya dama watara abe ba la ale be ndusi ale yo ka wajibi kala ale yo ka karamo ya ale le bo nyefe o me ni na ya be question ke ina so ka kamana bona donc antina bla ka tia parce que wati do ra question e rebina ne groupe inta tumara amba le rebla ba répondre me ni na ya ini ke afara se ko mi amuno répondre donc on a mala min fayena awi ni yoro en famu ganya munu ya aya memu fe
ko kalain e ko to tribunal la ko afara ko katugu kira ko le pa ma fo ko karamo boye ko kuma fo ko boye ko kuma ma fo akase ka fo yena ko ti fo ile do ko nana akase ka ira wala me amba famu olu ka la yini miye o ti ban jamana akase ka ira olu la ko sharia mbe tugo mina ko ma fo ile la me ni olu kera hasili olu kera fendo yo to karamo boye mo mo mba ko abe fe ko ke anyone o koso nga ambe se ka mifo ni yore na ne kalande nyogon am be ka akilisto ka yere bonye bo ayere la ka on yere se ka korna fle ika limiti dana yoro mna ika loni ni cheno ika loni dana yoro mna bama ika dai kana ta yoro le ti milo angala ne dama wala anga nyolo sedu buto ko dora ka ba fora ko kiri ko ita kiri jigibi kiri olu bora halo masa yini karmo kefe ani no sigira ka istimba to ke ko nan kono e no lo tise ka kuma do donc wala me fo anga ne kara de nyogon yi ne rese mbara am bele bete me fo nyina na me turumo anga tile bo to jati mine akonde ni bi turumo be tile bo to jati mine de kalon biga tile ka fari wal ma me tile wati le ta turu ga yere yo ba laba man na turin gwan ka to yere jinna na bi turumo ay tile bo ro ko sine o tayira ko na for min ma ko sayru lo min fo kun lo yera parce que abu oni ay be kuma me kana abu fora do le tema parce que akale ya me wajul le abu fora do le tema aba fora mu tema le no lo be kele ku yera no lo ma fzale ko ni hali ni ala kote hali ni ko na ma fo hakili man ba lo ku kan ki nyamo boye imai hali ni ko na ya mana ama ko na ya ni no monsieur ka me fo kwa be se ka do ko na ya infle ka ya na me question njabi adama ya ka so on tala ya ka yoro na ka pa se ka do mo ko ma na tara dia ma no karamo ka to la be na tara de no ni mi maso ne bi ya mba ka me de ba ke aka na ka si ka to ma ma ka fo do gere fe na ama kuma ni maso ara ni man na o tuma ile iblisa ni caractère mi molura ni kuma ikonna na ni wahabia caractère li wahabia karang ni wahabia sonne bolura konna ti sonte puisque wahabia le ba fo ko ka mo boye ko ala kelle ka ka boye ko mo boye mai oluma ka so ala yere mo do ta konna kono olu wolma ko to ya fo ko lu ka boye ni mo lu boye ara bi kuna boye ba ba ka batua ya famu no ma boye ni mo lo boye ala be baye ka ala wela sabu ala le afo o joye e babora fabora karamo bora e ka nyemogo abara wa ya famu e ka karamo abara nolu esure bolo kaba ala ya do son ka bai ka batura apa fa ma yere ma do bara me amuna mun ka amuna aya yere ta folo o ya yen fo ma aya fa mo ale aya yara ka dia folo o ya aya mi avancer parce que apa dia be ko ko do ne ta fo ngo do parce que lele ko kuma aya kan ga chaya ntalo mo ko dia fo ma lele ko kuma aya kan ga chaya hanna ti kantine ma ne bi nyere do akono pisi ne ka kuma ka cha akono donc na ma fa mo ba wala ka dia ma yo lo fa ya na be turu mo ay tere bo ro ko si no no mi ti se ka ta ba ko fa na fla kan vodo na me no no mi na me no mi na force te pa na fla kan vodo donc ka fo ko mbe kala na ja far fe wa ma ka na si ti na ta ira ko be ba lo ne na me no no mi anga no no mi ka fla kan tu
donc filakan y'a damana siyakan de nɔnɔ o bɛ se ka kɛ an bɛɛ jɛ ye donc n'a fɔra ko kalan o jafari kalanden o bɛ se ka kɛ an bɛɛ jɛ ye nka sariya kuma fɔ walima lɔnni kuma fɔ bɛɛ nin t'ale la est ce que a bɛ faamu la donc nin yɔrɔ in a ma kɛ komi mɔgɔ dɔ de ɲɛ b'a la walima ko dɔ de ko n b'a adressé dɔ de la question in nana kabini kunun mais ni mɔgɔ m'a jaabi ne kan k'a jaabi ne kan ka dɔ fɔ puisque ale adama yɛrɛ bɛ question jaabibagaw cɛ ma mais n'i ye nin y'a kamana gan ka na n'a ye ne m'a fɔ fɔlɔ ko ne bɛ bɛn ɲɛ dɛ mais yan kɔni ne kɔni bɛ bɛn ɲɛ ni ne y'a fɔ k'a bila yɔrɔ min na aw le a bɛ fari ka kɔ ye walima i ko banna ko parce que a man di n'o tɛ o tɛ wa o kɔni kuma t'a la fiyewu hali n'i b'a fɔ k'o tɛ i b'a fɔ ne kɔfɛ wa yɔrɔ min na ne b'a mɛn i tɛ sɔn ka fɔ yen parce que an bɛna sigi a kuma na donc a haya in ko di surtout ala ye muran kɔnɔ haya 20 ani 9 ala ye mun de fɔ a kɔnɔ surtout ala ye muran a ye haya min ta a ma haya in lɔ n bɛna haya in développer k'a yira la k'a yira la ko karamɔgɔ bonya de kosɔn Ibilisa banna k'a tɛ karamɔgɔ de bonya o de y'a kunnangoya ne ko ko karamɔgɔ bonya ma fɔ e yɛrɛ ye Ibilisa denman dɔ ye Ibilisa banna k'a t'a karamɔgɔ de bonya a karamɔgɔ n'o ye Adamu ye a banna k'a t'a bonya ala y'a kunnangoya ka jahanɛmɛ dilan a tɔgɔra k'a don jahanɛmɛ na ne yɛrɛ biri la a tɔgɔ o fɔ an bɛ den calculer jahanɛmɛ den ye yala a ka ca an bɛ kuma haya in kan dɔw y'a faamu nka dɔw t'a fɛ k'a faamu ala ko di haya in kɔnɔ suratu ala imran haya 29 ala ko Muhamadu ma a ko kul a ko a fɔ cɛw ye ne ala bɛ kuma aw fɛ ni Muhamadu da ye Muhamadu k'a fɔ cɛw ye ko in kuntum n'a sɔrɔla aw kɛra aw mun ko aw limaniyara ka tugu ne kɔ n'a sɔrɔla aw kɛra ni ala kanu jaati le b'aw la aw nana ne kɔ o y'a ye o tugura kɔ ka ban don parce que ni ala kanu bɔra o tugura kɔ ka ban o nana fɛ yen ka ban ko n'a ko a bɛ ala le kanu aw y'i tugu ne Muhamadu le kɔ n'o le kɛra ala bɛ sɔrɔ k'aw kanu karamɔgɔkɛ ye nin haya in de fɔ k'a fɔra ko ka tugu a kɔ le ko karamɔgɔ bonya ma fɔ ko bonya ma fɔ e tɛ haya in de lɔn walima e ka haya in lɔn e kɛra Ibilisa ye walima e t'a fɛ mɔgɔ dɔ de k'a karamɔgɔ bonya n t'a dɔn o karamɔgɔ ye bi cogo min i t'a fɛ o tigi k'a ɲɛmɔgɔ bonya hasidiya fɛ n'o tɛ n'a fɔra ko i ka tugu karimasina kɔ ko n'a ko a bɛ ala fɛ n ko aw nana fɛ yen ka ban ko n'a ko a bɛ ala fɛ ko a ka tugu a kɔ n'a bɛ taama na i bɛ tugu a kɔ o la wa n'a wulila ka jɔ i bɛ wuli ka jɔ n'a dara i bɛ da n'a ka min kɛ i bɛ tugu a kɔ o la wa hali n'a kɛra o ye n k'o de ye bonya nin ye o tɛ wa adamadenya kɔnɔ o tɛ wa hali n'a kɛra o de ye sa tugu kɔɲɔ n'a taara yɔrɔ wɛrɛ i bɛ tugu a kɔ o de tɛ bonya ye wa ko ne bɛ ko kɔrɔ kalama walima i b'a kuma in kɔni fɔra hasidiya kan don n ma dɔn walima mun fɛn min bɛ yen n t'a dɔn nka i ba ma ka vocal ninnu kolonkolon ni spécial ye ka question in jaabi quoi parce que a nana kurupu kɔnɔ depuis kunun a b'a kolonkolon ka se yen ka se o ma mun b'a fɔ kuma in fɔra donc o la a ko n'a ko a bɛ Muhamadu ala fɛ ko a ka tugu ne Muhamadu kɔ n'a sɔrɔla n'a farisogo wulila k'a bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ tugu a kɔ n'o o lo walima n'a bɛ taa la e yɛrɛ fana bɛ taa la ni o tuguɲɔgɔnya in don o fana ye bonya dɔ ye c'est que i ma leçon faamu kɔrɔlen ti fɛn ye k'a fɔ an bɛɛ ye kalan kɛ ko bɛɛ bɛ kuma o an bɛɛ bɛ kalan kɛ an bɛɛ ye kalan kɛ nka n'a fɔra n y'o de fɔ a ɲɛna ko ni jahiliw tun y'o daje ka bɔ diinɛ kɔnɔna na sɔsɔli tun tɛ caya parce que bɛɛ tun b'a place dɔn jahili tɛ foyi kalama a nɔrɔnin bɛ minɛ e fana hakili ka dɔgɔ e bɛ ka ye komi a b'i ko ka ban e ti tiɲɛ fɔ tuguni n'i y'a kuma na o ko kule e dɔ bɛ ko o kunnangoya min b'olu la o bɛ taa sama ka nɔrɔ la komi e fana bɛ kunnangoya ka kɔrɔ o kɔsɔn e n'olu fana bɛnna n'i kumana o ko kule o yɛrɛ t'a ɲɛɲini kuma in laɲini mun ye maza aradala bi haza masala o t'a laɲini filɛ o tɛ haya in yɛrɛ filɛ o kule ne de ye haya in fɔ wa n bɛ segin a kan o lo ni n ko karamɔgɔ est ce que ne ko karamɔgɔ Jafari dɔrɔn de wa
hali aw mu mamma sara walma ba chakarana aka karamo na ma bonye ala tawfe hanna design mai ni bi fin karana fe ni ma bonye ala tife atika batu fe kuma mbo ro no fe parce que ma ni nya akuma fe be taye ko mo kuma be kara ko parce que wati jango ya fote ko ne le ba fe o ka le bonye walma o ka e fa bonye ale te yo e fa te dudo na ne ma o wele le ma ko ta o ka bonye na ala ko so nini ala benara ka baba na atu kwa ba ndo ya asena ka kewa ama seka kewa dongo ora nebe ala mne me fo ina dai hatida wala na ka dine bara ka kuma vene sere afara to na iso ama hanna ya otoro akona kwa ba na fe kwa ka tu ne muhammadu ko fara ko ka tu nyogo yalo wa hanna kera oye wole ebunyai me no don't tell na fora ko farkolo ka tugu nyogo yalo akara mo nele ya ke oye ko suna ko boye ma fo ele tani me ka taxi yoro ma ne bi wajuli kerawo afara ko ni ara sora ki bala ka tika tugu ka kara mo le ko me boye ma fo e sigi ne be do mo ka kara mo bo raila me e ka fora ki ba panu e ka fora ki ba boye wa o le boye ni tege ne sora ni farkolo ka tege farkolo ka tugu nyogo yate na kera ole kwa fora ko ka tuga ko le ko boye ma fo e ka karo ke yi kala e tara kala ka be dugu mun na sija akora yi manga ngabo me ni bora ale ka kilo kele bla na ke ka ta ka ke wore ka dai ka so gaba se ke e tugu no ya mo fo ti kenye wani man na ole kenye e bana haya ni la ni do bana haya na e ka jani na ara maka aka ke so e me ka pasi aya fo tu mun na apa le tum memba ko in kono karamo dolo donc ale ke perse fanga wala nyana man ka dama wala na kwa bu kuma lomu na ka se ka kuma ka dani hayenye wa yaghfir lakum dhunubakum akon no le kera ale ana be soro ka o kanu abetu muhammadu le ko o ya ka bonye lo kana sigara fio me na kia kana ne dallo ne hayanwe ka ira ka fo ya ko bonye lo hayanwe ko no ko no le kera ale ala be soro ka yafa ka jurumuma na ma to ko ka bonya ale ala ti yafa ka jurumuma o ti ke fio aka na wele sike wallahu ko sawale ala ghafurun rahim ko ale ala yafa baga ye ale hina baga ala ye ya do o kuma o haya metade continue na ya haya men tugun bara be soro ka lo ko bonya do sisa ko akokul hali bele afo chewe ati o la nemi ba o chema wa ka tugun ko mba fe au ka ala taala la batu ka bonya wa rasula ka akatide fana bonya angarmo ama bodo rasula ne an be ayen kala ka tige tomado ka kenye puisque e fe ni mo mo kuma kwa ba lo ba jati foilo e ba tige ka kenye no ta ka nga bele foyina do na mo yiko to yiko na la fata bi unu ya bu kuma la nan lo rai e ka nga haya to da fa an fe e ka mo e ba yen lo e ka nga da ba ni ku fi ne ni yere se bi ba be kala me ko man na so o yo fa me atira waju la mo na be kala ka yira mummi na ma yen fora okoso akwima ko afo chewe ati ulaha ayi yore fle kuma da ba ko ra ko ka ale ala labatu wa ati urrasula ka ka kide fana labatu li ani boye ni juma ne kabo kamo boye ani ka la ni fo ko mo labatu sujudu be mi so ra ko no do oy batu le de ani boye ni juma ne kabo aka mo ja ya flewa anama famu amba nyina na gara ka famia ko dam fam ka ko mandam na ya famu fo mara kana bada akungo ba bole iblis ya ta famu ka ba kuna ngoyara o kuna ngoyara sama sheno no te awu ke saidu rado parce que ale ko to mna ko abuna fo ko saidu nyo to se ka ya me saidu dole da saidu be saidu de saidu so ra ne ko loya o lu se na ko ka dugu mo wole ya ko muna o ka o ka ngero ko muna o ka ke deme wan mo ka ke ka den deme ko ka so o lu le be sia kan kele ko ni sia kan kele ko ni dugu kele ko muna tara kan nga o saidu bi o bi ko ba ya o dugu ko le ndaya o dugu ko sa me ne ko muna o ka ke den deme o ko o be kele la o tara deme ko ka so o lu le be sia kan kele fo ko lu le o bo fa ngele fe
Ni fangele ko lo mun tara ke karamɔgɔ fɛ n'a tɛ fangele fɛ. Amasiya ko ta o yɔrɔ la dɛ. Ne karamɔgɔ tɛ siya ko ta a bɛ kalan. A bɛ fa kalan. A ka yɔrɔ fɛ dɛ. Donc o la. A ko aw k'ale ala labato k'a ciden labato. Bonya t'a kɔnɔ. E ni beleli ma a y'a ye lɔn dɛ. Ko dɔw bɛ ka base ni a y'a ye kan. Ko k'a fɔ ko ka karamɔgɔ bonya ko karamɔgɔ bonya kuma tɛ yan ko a fɔra ko ka tugu a kɔ de. E ti a y'a ye nin lɔn. E ti a y'a ye nin lɔn walima i b'a lɔn. Hasidiya de b'i la ni kuma ye. Itibawu n'a fɔra ko itibawu. Itibawu ye mun ye? Ka tugu mɔgɔ kɔ. N'a ko i ma nin minɛ a minɛ n'a y'a ka minɛ d'i ma i b'a minɛ i bɛ tugu a kɔ. E mako bɛ fɛn dɔ de la n'i mako bɛ fɛn dɔ la mɔgɔ fɛ ka ban n'i tugura a kɔ a b'a bonya de wa walima i b'a kɛ de. O bien i ma yɔrɔ in faamu walima bon comme o da n'i ye o ɲɔgɔn fɔsɔn min kɛ ten o maalankolon dama ou bien hasidi dama de bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ kuma dɔw bɛ kule. O t'a ɲɛɲini tugun taa n'a y'a ye a ma ban. Fa in tawallaw. A ko n'aw banna k'aw kɔ yɛlɛma k'aw tɛna ciden bonya n'aw banna k'aw tɛna ala bonya k'aw tɛ ciden bonya don. Fa inna Allah. Aw k'a dɔn ne ala. La yuhibbul kafirin. O tuma k'i kɛra kafiri ye k'ale ala t'i kanu hali n'i selila a t'a fɛ hali n'i sunna a t'a fɛ hali n'i jagabɔ a t'a fɛ. Ne de ka nin sɛbɛn o kuma in de dun man di aw ye o de bɛ fɔ aw ɲɛna. Ne ka karamɔgɔ bɛ yen hali bi. Ne b'a bonya wa ne sera ne ta ka bɔ n ka so kɔnɔ ka se ka kalo kɛ ni ma t'a fɛ hali ni samiyɛ don ne taara n bɛ taa biri ka sɛnɛ kɛ hali sini hali sisan ka ne taara n b'o de fɔra ne taara n ka kan ka taa fɛ parce que n ka denkɛ bɛ kɔnɔnaji la ne ni n den bɛ y'ale kɛ ne ka karamɔgɔ don maa ye kalan kɛ ne fa kɛ fɛ ɲɛna ye n tɛ k'a bonya o mais an de y'a ka foro bɛn ka sɛnɛ k'a fɛ ka fɛn caman bɛɛ k'a fɛ. Ka fɛn bɛɛ kɛ an y'o bɛɛ kɛ k'an ka kalan kɛ ka bɔ yen mais n b'a bonya parce que n ka karamɔgɔ don n ka kan k'a bonya puisque n tɛ fɛ ka kɛ nin haya in na haya in taara laban kafiriya de kan n t'a fɛ ka kɛ o de ye n'i t'i karamɔgɔ bonya ka n'a fɔ mɔgɔw ye ko k'a ma fɔ kuma in filɛ ka ɲɛ dɛ a ka haya in laban de ko ni mɔgɔ fa in tɛ walaw ko ni mɔgɔw banna k'o ti a ti ulaha kɛ n'o banna k'o ti a ti rasula kɛ ko i ka lara fa inna Allah la yuhibbul kafirin n'a tigi banna a n'a ka sun n'a ka seli n'a ka jaga a n'a ka fɛn bɛɛ k'a bɛ kɛ kafiri k'ale ala t'a fɛ. A karamɔgɔ aw yɛrɛ ka kuma in a y'a filɛ ni hakili ye bonya don wa walima cogo di don hali an k'a kɛ bonya yɛrɛ ale ye tuguɲɔgɔnya min fɔ n'o tuguɲɔgɔnya ye ni cɛ ye o de ye bonya ye o de ye bonya daminɛ ye o tɛ. N k'i ɲininka an karamɔgɔ n bɛ fɛ k'a bilasira ni haya wɛrɛ ye pour que comme an bɛ to ka haya in kelen dɔrɔn fɔ o t'a faamu n b'a fɛ ka bilasira ni haya saba ye ka fara ɲɔgɔn kan a m'a fɔ ko karamɔgɔ le wa a yɛrɛ ma fa fɔ a ma ba fɔ ko karamɔgɔ bonya ma fɔ ko a fɔra ko ka tugu a kɔ le n bɛna yira la ko karamɔgɔ bonya baliya de ye Ibilisa kɛ jahanɛmɛden ye karamɔgɔ bonya baliya o de y'a kɛ Ibilisa kunnangoyara ne yɛrɛ don ko a ma fɔ an ma Ibilisa ye an bɛ fɛ ka Ibilisa ye min tugun n ko ale don Ibilisa mɛlɛkɛ ani Ibilisa mɔgɔlama a bɛ fɛ ka Ibilisa ye min tuguni parce que caractère min b'a olu dara ani waleya min b'o dara o de tun ye Ibilisa la sani an bɛna tura ɲuman filɛ suratul Fatir i bɛ suratul Fatir filɛ a haya 30 n'a bɛ faamu n'i tilara o la i bɛ taa suratul Shura kɔnɔ o haya 12 fana suratul Fatir haya 30 ala ye mun de fɔ a kɔnɔna na an k'a dɔn ko karamɔgɔ ka bonya don n'i ti karamɔgɔ bonya a kana kuma in munumunu k'a ti munumunu ni ko n bɛna kuma o bɛna dɔ wɛrɛ fɔ ne min ye aw cɛman ten n'aw ma ne bonya ala t'aw ka foyi fɛ a ma ban sa wa o m'a fɔ ko i b'o de ɲini na wa an ka kan k'o de fɔ a ma ban ni n y'a fɔ i bɛna mun de kɛ yala ni bi tɛ ne ma deli k'o fɔ aw ye dɛ mɛ n b'a fɔ a kɔrɔ de kama sɔrɔ ne ka laɲini ta aw ka bonya ye aw ka bonya sama den a bɛ fɔ de ko ala ka si d'a ma ani kɛnɛya n'o tɛ ala ka barika don a la o to yen a n'o wolola mɛ kuma in y'a fɔ kɔrɔ de kama ne bɛ taa ala karamɔgɔ ye yan
na o mane bunya be kay bilisa yi est-ce que abo famu hali jotigi na ka jotigi ya ay jomina kemi fe na ko abu joso no ay jomina somina no o jotigi na ay jomina mi fe na tigibe ati se fa ka o walma no tigi dembe ati se fa ka fi abo mu dini lema jotigi na ka jotigi o mu dai batara yayi ele mi ku bala ko e ti fen kalama boya bo fe de ni boya te jotigi kay suratul fajr mu fa yanga mo na wallazi akwa ukando masami awhayna ilayka ako masami ni ayiwayu ke kadi ele Muhammadu makorna kono minal kitab kabwaka kitabura ala mi wayu ke kadi Muhammadu makitabura ala le bukumana huwa o ala le alhaqu ko ale le min fo ko ale ala tale ki musaddiqan me korna indi kenti yake lima bayna yadayhi anana kitabu min soro ibolo no yi tawrata no yi linjile kwa bo le kentiya ka da o ma korna na tawrata ne ki linjile min soro ayo lu boye le folo sabolu le korna kara afara jina ko Muhammadu ka karam bora no livru no le kono sede ayo lu boye folo ko musa dika le ma bayna yadayhi kana inna allaha sabu ara lakadir bi ibadihi ko ale ala taala setigi dule masalo naka jombe de ibi ja yoro yoro de ko ko ala nyebala bashirun ko wale ala nyebi ya fana summa o ko awrasna alkitaba ako Muhammadu nunu tebeni ko ayore famu ka yede Muhammadu nunu tebeni ko ko ale ala ya ka kitabu di chendi chewu do madu ko safe ina fo karamo e ka karamo mi yi karamo nana ko ko ale ya ka kitabu chendi olu mo الذين اصطفينا من عبادنا أقول فناي جون يولي جويه على يو كرا كا جون جمالي بيتسي كا كديني يموي بيتانيا دو بي أبكا نكوما كنتاكي مولا لبتا كلانك على فكا ديني يموي نو تنيا دالي ما عرجين بيتانيا نالا ميبلا روم رسون نا يمين ديما سون ati ka nyina ya e makala ka nyina sila ai kala ke nyina ya ke do nyina na ibi niveau na bo niveau rawa so o ko sala ko imaya akwa ala le masa mi ale aka jondo suandi ya naga kitabu tiendili so be ya la hala ando be du mo je ya ati maka mun kala ne ka mo foi ko atora yala la na anga singa kuma ale sini do ra to be ka ko da ka de o ko si makala anna no kala na ma bo ga ile la ama ile ile la wa akwa de ala be do kere kere ina fa nga père fondateur ala ya kere kere ni tawrata ni lingile jowna ala yo fo wonne billahi hayena ka o ka saba ke nya wali ayi nyana aya ka iso aru fa nyina do fo rawo nyina do yere ma fo nyina do mu fo nyina obe mu yere bu fo an nyina baro na amana na fo ko fo na be abeti na fo nyina do donc dokan na yisi usai ka kana do la ne ka do ka te be ka mba ka fe be ka na yi galo tike mimi se ka fo mo nyina ayolo fo ele ke fe ko mi kala mo wala ba kala ma na kuma obi peut-être à deux walma muso ibn ame olu le fait histoire de la ina fo ni histoire de fo nyina ya jone to go me ni histoire de fo samedi te bi waju yo jone ti ka le me mo ma le me no aboni kala na kana se anana kwa ba ka dossier de ko mo ko la diplôme de la usaima aforo na kwa ba ya kana yala jone to bolo o sa yuti mi bana fo ko yuti bolo ko fa nyalo do ayo fo ye ka se duni ala ka ne adne ma ja ka to do kilindira ya sera kuma kelen dan do ka fo yana ka anana yala mi fa ko ka ro ken to fo yana abete mo ka e to mu le la fo ako ale do le kere kere ni kitabu yere tieni olu le tare olu tieno bare do kere kere dai de gane azalimun ako nga kere kere baga nun tema ina fo e usayi mo kala o kere saidu ye yala o be kere saidu ama kere kere na yewa ama kala nga diwa ako nga ko jurumuto be na so jurumuto na so olu tema ye aya kere jurumuto ye ayere kuma ka ke fitrima wali akaramo ni ka fitrima wali akaramo ma ikira kere kere yere ma kornayat la do on ne binyo ka nyo se ya so kornayat la ako jurumuto be to yoni ke la obina soro
ale ala ka kitabu cɛndi bawo cɛma ya ni sayidu yɛrɛ cɛma a bɛ ka to ni k'a yɛrɛ kunna kana wa muqtasidun minhum a ko nka mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ o cɛma ye olu bɛ ka kɛrɛkɛrɛ a kama de i y'a cɛ k'a munu fan o fan olu b'a la ka sariya kɔ wa sabiqu bil khairati minhum a ko olu mɔgɔ ninnu de bɛ kɔɲɔgɔnya kɛ o bɛ teliya ka ɲɔgɔn kɔ hɛrɛ baaraw la ka bɔ kafiri ninnu cɛma a bɛ fɔ k'a bɛɛ sayidu nka ko dɔw de bɛ kɔɲɔgɔnya kɛ hɛrɛ baaraw la ka bɔ malabolow cɛma bi iznillah k'o bɛ kɛ ni ala ka jɛn de fana ye donc n'ala ye kɛrɛkɛrɛ k'a bila yɔrɔ min na sɔn ara ye ten zalika a ko min filɛ huwa o kɛbaga dɛ al fadlul kabir ko ale ala le ye fisamantiya ye wa ale ala bɛ se ko bɛɛ la est-ce que a bɛ faamu kitabu tiɲɛ dira minnu ma ala yɛrɛ fɛ o ye jɔnw de donc kan n'a fɔ k'a ko wa atiw la wa atiw rasula ko a fɔra ko ciden dɔrɔn de ko karamɔgɔ ma fɔ a ye tɛ se k'o fɔ parce que ni ma kuma ka nin bɔ a la a tigi n'a taara dɛsɛ a yɛrɛ la yala ɲɛ jɔn in jaabi ka ban a bɛna taa fɔle k'a fɔra ko wa atiw rasula ko a ma fɔ ko karamɔgɔ a ko il a lajɛ aw rasina kitabu k'ale ye kitabu nin tiɲɛ di mɔgɔ minnu ma c'est que olu bɛ cidenw pilasi la a bolo parce que a tɛ ciden y'a ɲɛ na o kosɔn n'an bɛ kuma tuma dɔ kɔrɔ n'an bɛ kuma likawmin ya'qilun hali n'i y'a kalan ni hakili tɛ yen i t'a faamu mɔgɔ caman bɛ k'o ye kɔrɔna ɲigido k'o ye tafsir kɛ nka o ko kɔrɔna ma walawala sabu hakili de tɛ yen kalila ma tazakkarun o kosɔn an bɛ kuma likawmin ya'qilun likawmin yatafakkarun li ulil albabi hakilitigiw an bɛ kuma olu de o hɛrɛ dɔ la n bɛna yira a la toujours a ma ban a tɔ ye haya 2 e bɛ suratu sura filɛ haya 12 ka taa n'a ye ala ye mun de fɔ a kɔnɔna na a ye yɔrɔ in faamu ka ɲɛ dɛ ko di sara lakum min ad-din a ko aw minnu yɛrɛ filɛ nin ye yan Muhamadu kɔfɛ ko sariya kelen de bɛ aw bolo ka bɔ ne ala ka diinɛ kɔnɔna na a ye yɔrɔ in faamu ka ɲɛ dɛ wasa bihi nuhan ma wasa bihi nuhan a ko de na kɛ fɛn ye ne ye nabi Nuhu ladi ni sariya min ye o sariya kelen bɛ aw labanna silamɛw bolo yan walladhi awhayna ilayka a ko hali ne ye fɛn min waayu kana ele Muhamadu ma o sariya kelen bɛ aw kɔmɔgɔw bolo diɲɛ na yan donc livre ninnu tɛ bɔ ɲɔgɔn na mais tuma dɔ a bɛna na ye ko dɔ b'a ye ko dɔ ka ɲi ko dɔ ka ɲi o ye wahabiya système le don Ibilisa système n'o ye ala ye min fɔ i m'a ye wa a ko ale ye min waayu ka di aw ma k'o fana bɛ ten wa ma wasayna bihi Ibrahima a ko ni fɛn ne ye nabi Ibrahima ladi ni sariya min ye o sariya kelen b'aw bolo a ye baara kɛ n'a ye wa Musa ani nabi Musa wa Isa ani Isa n'o ye Jésus-Christ ye ko o sariya kelen ninnu bɛ aw bolo silamɛw a ye baara kɛ n'a ye an aqimu diina k'ale ala y'a kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun ye aw ka se ka diinɛ jɔ kelen ye wala tatafarraqu n t'a fɛ aw ka fara fara dɛ fihi a kɔnɔ diinɛ kɔnɔ mais n'a fɔra ko aw kana faraw n'aw bɛ jɛnna ka ɲɛmɔgɔ in de bonya sinon ni bɛɛ ka b'a ka hakilina ta a diyara aw ye a ma diya aw bɛ fara don mais an kana fara o de ye bonya ye cɛ ye min fɔ an ɲɛna an bɛɛ b'an ka hakilina bila an b'ale ta a ko o de don taa n'a ye kabura ala al-mushrikina a ko mais ni min nana bɔ o kɔnɔna na ka bɔ o ordre kɔnɔna na e ti bonya kɛ tuguni dɛ a ko ale ala tigɛra i la musirikuya la sabu min y'i kala i kɛra ma fitira wale ye ma tad'uhum ilayhi fɛn ka aw wele ka taa min ma kana ye Allahu sabu ko ale ala yajtabi ilayhi man yasha'u a ko ale ala taala bɛ sugandiyali kɛ mɔgɔ la ka na a fɛ min ka di a ye ale ala de ye mɔgɔ kɛrɛ n'ala ye min kɛrɛkɛrɛ k'a bila ye n'i sera ka taa tile kelen leçon minɛ a fɛ a bonya hasidiya bɔ yɛrɛ ko karamɔgɔ bonya ma fɔ ɲɛmɔgɔ bonya ma fɔ a donna ta bɔ ta haya laban mɛna na a yɛrɛ la o ko ni min karamɔgɔ bonya i da tɛ yen e bɛ se ka diɲɛ sɔrɔ nka i ka lahara tiɲɛna wa diɲɛ min y'a sɔrɔ a tɛ laban i bolo a tɛ laban i bolo a bɛ tiɲɛ taa n'a ye wa yahdi man a ko ala bɛ mɔgɔ fana kan da ilayhi ka taa yɛrɛ fɛ yunibu min fana y'a yɛrɛ di ala ma a fana b'i kan da dɛ ni min yɛrɛ d'a ma don mais i b'i yɛrɛ di ala ma cogo di e b'o dɔn cogo di ni karamɔgɔ t'i la e b'o dɔn cogo di hali n'a tigi min kalan kɔnɔna na dɔ de bɛ tugu i kunu
depuis bi dilara ko wuli ka taa seli ka to ka fɔ ye silamɛya ka ɲi silamɛya o de y'i karamɔgɔ ye e b'a dɔn cogo di n'o tɛ mɔgɔ min sera k'i sauver i ka diɲɛlatigɛ sauver i ka lahara sauver n'i ma bonya kɔnɔ o ye fitirima waleya ye hali n'ala tun ma kuma aw tɛ hakɛ lɔn dɛ walima a tɛ kɔnɔna lɔn walima aw b'a lɔn asidiya bɛ kɔgɔ nin bɛɛ o dɔrɔn don i ko n'o tun y'i kunna la ko a fɔra ko ka tugu a kɔ de ko bonya ma fɔ hali n'i tugura a farisogo kɔ ten a taara yɔrɔ min na i bɛ taa yen n'ale ma don yɔrɔ min na i tɛ don yen n'a ma tɛmɛ yɔrɔ min na i tɛ tɛmɛ o de tɛ bonya ye wa ko ne yɛrɛ bɛ wele ko kalama taa n'a ye. wa ma tafaraqu ala ko ale ye nin baara in kɛ a ko nka ko mɔgɔw ma faran mɔgɔw ma yɛrɛkɛ bɛɛ k'a yɛrɛ sira ta bɛɛ ka k'a yɛrɛ damana mɔgɔ ye ko mɔgɔw m'o kɛ tuma si. ila min ba'di ma fo o y'a to yen fɔlɔ fɛn tɛmɛnen kɔ. ja'ahumul ilmu ne ala kɛli kɔ k'an ka lɔnni di o ma tumana min na o kɛra ala ma fitirima wale ye. komi n y'a fɔ n bɛna. ala bɛ fɔlɔ kɛli kɔ ka cɛw kalanta kɔrɔnan na. o kalanta wala ta ni linjili la o kɛra a ma fitirima wale ye k'a man kan ka bonya. a ko mɔgɔw ma fara tuma si fo ale ala kɛli kɔ k'a ka lɔnni di o ma tumana min na olu bɛ sɔrɔ ka na fara waati n'o tɛ i b'a kalan na tuma min na e ti kɛ i ka sɔn yira la ka filɛ n'a bɛna i kalan kɛ. a ko i ka min kɛ i ko i ti sɔn ko i t'a bonya k'a ti dugu kelen n'a fana sɔnna o la a fana b'a to yen a b'a ka dugu kelen mɔgɔ ye k'a to e k'o yira la ka filɛ n'a bɛna i kalan kɛ. n'i b'a bonya de ja bonya in i tugu min fana kɛra o tɛ kɛ barika ye ko parce que i tun t'a kɛra ala kama. a ko mɔgɔw ma fara tuma si ala bɛ kuma yɔrɔ min na ko mɔgɔw ma fara tuma si fo ale kɛlen ko k'a ka lɔnni sama k'a di o ma tuma min na o taara kalan kɛ tumana min na dɛ ka sɔrɔ ka kɛ cɛ in n'a ka famille ma fitirima wale ye a t'a fɛ an k'o de fɔ n'i k'i ko a b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲɛfɔ mais trop c'est trop mun kan ka fɔ n'a t'a fɔra an na fɔ an m'a fɔ n'an ka ninsago ye a fɔra ne kɔnɔya ne ye bagiya a ko lɔnni min donna o la dɛ ko yaada y'o sɔrɔ o y'a ye ko n'o karamɔgɔ kɛra kundama kelen ye a ko yaada kɛra o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ da olu bɛ yaada an n'olu de bɛ kan kelen fɔ dɛ an n'olu de bɛ sɛnɛfo kan fɔ an n'olu de bɛ mɔsi kan fɔ an dama aw taara kalan kɛ min fɛ sɛnɛfo tɛ don komi aw yɛrɛ ko ten ko aw bɛ kan olo o bien aw taara kalan kɛ min fɛ mɔsi tɛ don n'a ko a bɛ kɛ dugukolo goya min ye cɛ in dɔ y'a kɔnɔ gbɛ dɛ hali ani mun bɛ dugu kelen jɔnjɔn i bɛ so i tɛ nin bɛɛ fɛ a ma sɔn k'a si sama ka bila ɲɛfɛ ayi o kɔni n'a fɔ ko tan mais hali bi o y'a fɔ ani mun bɛ dugu kelen ni mɔnimusa yɛrɛ tɛ sɛni ɲɛmɔgɔ jama aw ɲɛ b'a la ani jɔn ani tɔ ninnu si hali o tɛ bɔ fan kelen yɛrɛ fɛ o ka na dɔ sɔrɔ ka fɔ mun ni mɔnimusa fana to a y'o place in sɔrɔ puisque aw bɛɛ nana ale sɔrɔ ale ka leçon d'a ma diyagoya aw n'ale fana bonya. ale y'o sɔrɔ o de kama n'o tɛ foyi a ma kɛ komi fɛn wɛrɛ don ale y'o sɔrɔ o kama nka aw yɛlɛmana ka kɛ hali a ma sɔn ka nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ kosɔn dɔw yɛrɛ tun fɛ ko den tɛ cɛ in fɛ o kɔnɔna na dɔw y'a dɔn ko den b'a fɛ mɛ olu yɛrɛ m'a dɔn ko den bɛ yen min kalanna n'a bɛ se ka kuma k'a sababuya kɛ a tɛ fɛ o ka na aw ka dɔ sɔrɔ ka fɔ nka nin bɛɛ n'a ta ja'ahumul ilmu lɔnni nani ko cɛw ma o y'a kɛ bakiya na o ye yaada de o bɛ na o ni ɲɔgɔn cɛ ni san dama ye kɛ jɔn cɛ la ko anw bɛ yen mɔgɔ caman tun b'a wusa ye tɔgɔ mɛn o t'a dɔn ko den b'a fɛ min bɛ wajibi yɛrɛ kɛ o tun t'o la o aw ka karamɔgɔw ka denw bila kɔrɔ wililen bɛ yɔrɔ la o ka denkɛ fɔlɔ min kɔrɔla o ka denkɛ fɔlɔ min sara ne ma kɔrɔ a ye san caman ma a den t'a bolo fo n'a sɔrɔ den soɲɛni wɛrɛ bɛ yen den t'a bolo min si sera ne ma kuma tɛ ka kɔrɔya ne ye. mɛ olu tɛ mankan cira cɛ t'o bolo foyi t'o bolo ni Fatima yɛrɛ ni ne yɛrɛ si bɔ ale taara a bɛ yɛlɛma dɛ kamalen la kura ye k'a ye san 60 ni dɔ ye san 60 ni kɔ n'i bɛna ni kɔ bɔ o la a ma ban a bɛ segin kamalen la kura ye a tɛ wajibi kɛ dɛ n kɛ dɔ ti den fɔlɔ ye donc o la f'a ka kan ka nin de dɔn cɛ in y'a kɔnɔ bɛɛ nka hali bi ala y'a kɔnɔ bɛɛ mɛlɛkɛw ye k'a kɔnɔ bɛɛ mɛlɛkɛw ye nka fitinin wari sɔrɔla n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye n'a ka d'a ye aw ka ne fosi n'a ka d'a kan mɛ min y'an ka ɲɛmɔgɔ ye a y'o kɔlɔsi ne n'aw bɛɛ ye kelen ye yan an bɛ tigɛ wuli ɲɔgɔn ye ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na
an ka ɲɛmɔgɔw a y'o kɔlɔsi wa aw kana hasiriya ta hasiriya kama ka kɔnɔya dɔ ta a bɛ fɛ ka yuharifuna al-kalima an mawadihi a kumakan ye laɲini min ye u b'a fɛ k'a bɔ a pilasi la k'a kɛ o ɲɛnata ye o de ti kɛ o ti kɛ k'anw sen to duguma k'an da to a bɔ kuma k'a to an bɛ mɛnni kɛ o ti kɛ taa n'a y'a yama ban walaula kalimatu sabakat a ko mɔgɔw nana kɛ fitirima wali le ye ko n'a tun ma kɛ ale ala kɔnna ka kuma k'a tɛ diɲɛ halaki fitirima waliya min kɛra ale ala la fitirima waliya min kɛra a ka cidenw la lɔnni nalen kɔ o y'a janfa ka kɛ fɛn wɛrɛ ye o ma sɔn n ko nin bɛɛ kuma in n'a fɔra ko y'a jan n k'a kuma in bɛɛ bɛ kuma bonya de kan o kan k'a kɔlɔsi de o kan k'a kɔlɔsi de y'a faamu baara ye min rabbika ka bɔ e tigi ala taala yɔrɔ ila ajalin musamman ko n'a tun ma kɛ o ye ka bɔ ala fɛ yen dɛ ko ka taa se waati dɔ ma ko ala ko diya ko ale ala tun bɛna diɲɛ latigɛ tellement que o ye fitinin wale min kɛ cidenw na o ye cidenw janfa min kɛ y'a faamu o ye ala janfa min kɛ ko n'a tun ma kɛ o ye n'a tun ma kɛ ale kɔnɔ ka kuma ko ale ala tun bɛna o de kɛ o la wa innal ladhina nka ko i k'a dɔn mɔgɔw urisul kitaba a yɔrɔ in faamu ka yɛrɛ ko i k'a dɔn ko mɔgɔ minnu n'o sɔnna ka kitabu ale ala ka kitabu tiɲɛ ta yala o tɛ cidenw ye dɛ mun sɔnna ka kɔrɔna ta n'o yele kalara e kan ka mun kɛ walima e kan ka mun kɛ ne tɔgɔ ko k'a fɔra ko cidenw de ko karamɔgɔ kuma ma fɔ ye urisul kitaba de ye mun ye cidenw na olu ya kitabu dira cidenw ma la ko minnu y'a tiɲɛ ta o kɔfɛ aw b'o kɛ jɔn de a ka karamɔgɔw kɔ aw kana kɛ fitiriw walew ma dɛ taara ye min ba'dihim ciden ninnu tɛmɛnen kɔ i m'a ye wa ko min ba'dihim kitabutigi ninnu tɛmɛnen kɔ mun nana sɔn ka kɔrɔna ta k'a ka diɲɛlatigɛ bila ni mago bɛ ɲɛ nin kan a ka ɲɛ n'a tɛ ɲɛ nin kan n kɔni bɛ to nin kan ko mun sɔnna k'o tiɲɛ ta ye kɛ lafi sakin a ko aw bɛ sɛgɛsɛgɛ la sisan muribin minhu ka yɛrɛ di sɛgɛsɛgɛ kɛ ka bɔ olu la de wa k'aw yɛrɛ d'o ma ala kama kira kama ko aw bɛ sɛgɛsɛgɛ o la de wa n'a fɔra k'i yɛrɛ di mɔgɔ ma mun ko mun ye lo ko n'a bɛ ko kalama an tɛ ko kalama dɛ n bɛ to k'o de fɔ an ɲɛna ko tuma dɔw bɛ yen o a ye ka kalan ɲɛɲini k'a kɛ an bɔra kalanyɔrɔ la cogo min na an bɛɛ k'i yɛrɛ bɔ cogo dɔn kalanyɔrɔ la o bɛɛ k'i yɛrɛ bɔ cogo dɔn kalanyɔrɔ la dɛ bɛɛ k'a yɛrɛ bɔ cogo dɔn kalanyɔrɔ la kabi dɔw bɛ yen olu dɔw bɔra kalanyɔrɔ la fo kana se karamɔgɔ fatuli ma a ɲɛ ma da o kan fo n'a ye o ye sigi o la o kɛra o e fana bɛna fɔ e bɛ kɔ dun wa parce que k'a sababuya kɛ i bɔcogo i bɔcogo ma ɲɛ mɛ i tɛ se ka se ka taa fɔ nin kɛra n bolo a ka kɛ ten wa n'i bɛ to yɛrɛ ka to k'a kɛ ko wɛrɛ tugun a bɛ mun de yira mɛ mun tɛ foyi kalama n k'olu bɛna to ka yɛlɛma ka to ka i ka fɛn wɛrɛ de n ye 5000 bila ka d'a ma dɛ n ye 5000 aw ka karamɔgɔ tɛ asidi ye n'o tɛ a bɛ baara pour que danga ka to i ka ye mɛ i y'a bila ka d'a ma a b'a minɛ e bɛ taa 5000 d'ale ma a bɛ 5000 minɛ k'a don a kun a bɛ taa fara 500,000 de kan e ka 5000 ye mun ye a b'a fara 500,000 de kan n'a banna e ka na miiri k'ale ye rancune garder n'i ye o dɔrɔn a dɔw yɛrɛ bɛ a b'a minɛ a bɛ tila k'a fɔ i ye a bɛ tila k'a bɔ ten k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko nin ɲɛci t'ale ye mɛ n'a ko n t'a fɛ i bɛna miiri k'a ye rancune garder mɔgɔ min a tɛ rancune garder ka nin bɛɛ kɛ k'a yira aw la aw ma kɛ foyi ye taa n'a ye hali zalika a ko kɔrɔmɔgɔ minnu sɔnna ka kitabu in cɛ ta dɛ a ko aw bɛ sɛgɛsɛgɛ k'aw yɛrɛ to olu bolo ala ka sariya kɔnɔ wa i m'a ye dɔw ko muhamadu ma ko wala yaasi n'a ka fil maarufi an tɛ n'i sɔsɔ an b'i bolo sariya bolo kan o de tɛ bonya ye wa mun fana y'a ciden ka tiɲɛ ta mun y'i kɔrɔna tiɲɛ ta mun y'i livuru tiɲɛ ta ko sɛgɛ b'aw la k'aw yɛrɛ to o bolo wa ko nin ko hali zalika a ko o de kosɔn ele min fana n'i k'i y'a tiɲɛ ta ko ele ye kɔrɔnatigi ye don hadi o mɔgɔw wele ni kɔrɔna ye dɛ wastakim mɛ i yɛrɛ ka tilen kama umirta i n'a fɔ a fɔra cogo min na e karamɔgɔkɛ dɔw kabako don dɛ e ka taa ne le ka kalanden ye an ka se tɛ kalandenw na ka mɔgɔ dɔw wele a bɛ fɛ ka fara karamɔgɔkɛ ka den kan a bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ kan an tɛ dugu kelen mɔgɔ ye aw tɛ dugu kelen mɔgɔ ye mun na e taara kalankan fɛ e yɛrɛ bɛ kan ka e k'i dugu kelen mɔgɔ wele o ye tiɲɛ ye minnu fana fara b'i kan i n'olu bɛ bɔ dugu kelen wa an ka ɲɔgɔn lɔn kɛ a tɛ siya kelen yɛrɛ a tɛ ɲɔgɔn lɔn yɛrɛ a ye nin bɔ aw ka programme na ka sɛbɛn kɛ question in jaabitɔ de fɛn caman bɛ kuma kɔnɔ kuma caman b'a kɔnɔ ka tɛmɛ
moto wele parce que question yere nana question kuma mi sen tun ka jam ne fe ka ko mais ni ken na ne question yi an ba jabi mais ama fo ya me saydu mi yere ka wali na yo fo ne danga ne so ma saydu to kala wele ke ni fo defo bara mais kuma ko na ma jabi kwa de tun mi ba kono ko kuma nga cha ale to ko kwa bi na ke ko mi na fo saydu de ma bo nyo so so c'est de kala no donc iba le kwa ya me o rola o lu do le fe mais bama dembe tike bama yo dobo ka ko wore dobo ka kana yi mu kera bama yo olu do jira ka to ko olu le abuye wala tatabi ahwaahum ako mo wole ika son katle ngai kana tu mo ga nenza ko kole mo le kera ka kala mo chama soro bi abe fe ka hayan dole ngana ka fo pour que mo ga to wale ko ne yo fo do yira kana so kumbu ki manipule yo ke kuma wore nena sɔrɔ kuku yi manipule e bɛ se k'a fɔ ko wala ta tabi awɔ k'e ma tugu organiser o quoi e le bɛ sigi n'o nana ko ta n'aw nana adamadenya kɔnɔ dɔw b'i ɲɛ olu hakili ka bon ni ye nka ni sariya la o kana sɔn a banna sariya ye nin ye i bɛ dɔ ye n'o ko o bɛ taa a ye taa a kɛbagaw bɛ na ne kelen bɛna to k'a kɛ komi aw ma danganiya ne le y'a kalan danganiya n b'a kɛ n tɛ a ko i kana tugu mɔgɔ ka nisɔn kɔ dɛ taa n'a ye a ko a fɔ cɛw ye amantu a fɔ ko ni limaniyara bima ni fɛn ye anzalallahu ala ye fɛn min jigin a fɔ ko ni limaniyara n'a ye dɛ min kitabi ka bɔ ala ka kitabu kɔnɔ wa umirtu wa ne yamaruyara li adilla bainakum ko ne ka kɛ laadili ye aw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ an ka pɛrɛfɔnateur laadili la kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hali i t'a denw lɔn ka bɔ kalandenw na n'a ma kɛ sisan ye den ninnu fana a ma kɛ komi ale de y'o yira dɛ den ninnu yɛrɛ ka kɛwale n'o ka caractère de y'a to a lɔn na n'o tɛ a ye jɔn de yira o sa delila ka dɔ minɛ k'a dɔn k'ale den de ye nin ye a y'a filɛ a bɛ taa kuma de bɛ kɛ ka ye karamɔgɔ tɔ n ko k'o denw sigi o sen kan dɛ wali la o den kun digidigi la den yɛrɛ de min kalan a n'a ka cɛsiri le nana bɔ n'o tɛ a m'a si minɛ dɛ a ye fitiriwaleya dabila taara yen Allahu a ko ale ala rabbuna ala de ye an tigi ye wa rabbukum wa ko ala de ye aw fana tigi ye lana a'maluna an ka baara y'aw ta ye wa lakum a'malukum aw yɛrɛ fana ta y'aw ta ye la hujjata sɔsɔli bainana tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o ye muhamadu ne kerecɛnw ye wa bainakum ani aw cɛ Allahu ko ala yajma'u bainana ala de bɛna taa kafuli kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ wal masir ko ɲɛ bɛɛ bɛ kɔ segin ilayhi ka taa ale ala ma o kuma bɛ lɔ ye haya naani na i bɛ don suratul bakaratu kɔnɔ an bɛ segin ka na o yɔrɔ le baji yɛrɛ ye ko karamɔgɔ bonya ma fɔ parce que question nana cogo min na dɛ o bɛ aw ma écouté wa ko n'ale ko a b'a ye ko o y'a fɔ ten ko ko dɔw bajira ko karamɔgɔ bonya ma fɔ ko a fɔra ko ka tugu a kɔ le a tigi ma haya in de dɔn min fɛ haya in bi de bi o kɔsɔn a ko kitabu o kima di a y'a to ko kɔrɔnan kitabu le a yɛrɛ ka haya b'a yɛrɛ farafasiya so ma fosi la ten ka tila k'a walawala donc a ko i bɛ taa haya 29 suratu bakaratu kɔnɔ ala ye mun de fɔ n b'a fɛ k'a yira n bɛna yira la dɔrɔn quoi ko n'i ti karamɔgɔ bonya e le ko karamɔgɔ bonya ma fɔ nka n'i t'i karamɔgɔ bonya i bɛ jalimɛden de ye ala t'i ka foyi fɛ n m'a fɔ i ka karamɔgɔ n m'a fɔ se i tɛ karamɔgɔ dɔrɔn dɛ cɛ o cɛ ne ne lara la ka ban ko i bɛ taa kalan k'a fɛ n'i ma bonya ala t'i ka foyi fɛ surtout ala ko kalan hali n'i bɛ taa arabon kalan de kɛ e ma la ale la fiyewu taara marisa kalan k'a fɛ wa walima i bɛ taa fiki alisa kalan fɛ wa n'i ma bonya ala t'i ka foyi fɛ ala t'i kɛ ka foyi fɛ koyi nka a tɛna kɛ e fana ta fɛ k'a sababuya kɛ i ma bonya n'o tɛ alisa karamɔgɔ aw ka kuma yɛrɛ tɛ se ala fɛ a bɛ dan mili yɛrɛ de mɛlɛkɛw b'aw minɛ mili yɛrɛ ka tɛmɛ n'aw ye don nka ne e kɔni ma ɲɛ k'i b'a kalan ka ban n'i ma bonya ala bɛ ba e fana t'a la ala ye mun fɔ sura 29 sura fɔlɔ kɔnɔ kɔnɔna sura fɔlɔ a haya 29 ko di waskur ala ko waskur a ko kofɔli kɛ muhamadu a fɔ cɛw ye sabu qala rabbuka a ko ala de tun kumana lon dɔ la lil malaikati a ko ala tun kumana naganinw fɛ lon dɔ la inni a ko ne ala ja'ilun fil ardi khalifatan a ko ne ala bɛna na mɔgɔ dɔ bila kalifa i ka kalifa lɔ karimasina a bɛ nin baara in kɛ a bɛ nin baara in bɛɛ kɛra komi a sɛgɛnna i n'a fɔ vice président ou bien n'a tɛ yen min bɛ se k'a sigi a place la o filɛ nin ye o ye kalifa le n'a tɛ yen an bɛ jɛngɛnen bila o t'a yira ko ala tɛ foyi lɔn don ala de tun bɛ commandement kɛ dugukolo la a bɛ fɛn bɛɛ commandé summa istawa ala arshi maa ala taara sigi sanfɛ
akwa le bena mo la mi na fe to ko mande donc mo na vin kera ka ala ka khalifa e ni yorla bo mo fana temena mu ju du golo maraka teme adam min fana na be se ka olu fana ka khalifa e akwa le ala bena ni ke naam alu meleka ko masera ko alama ataj'alu man alama fa ko mo yala ko na ka fa ma ko mo de akwa le bena khalifa la du ko kan meleka ko mo lo nga ko amana ko ma adam ni ale de an adam mo ne vin fo la du ko kan de an ga génération adam fo la no ta adam mo chama temena ka ko an fa adam nya ima ya kwa le bena khalifa bla dro meleka o le sina ka lo ko mo lo abuna no ta kwa bena khalifa bla gina be meleka o yere be baron be fin chama be mais meleka ko ataje alu man e bi fe kana mo bla tuwa fiha duguma ko kele nkanya wa yufsidu abuna chen tumunde sake do to de meleka o yayi wa ko do kan sake meleka o tu doye atemena ay chenike o ko so ya nyinga e ba fe kana mo bla tuwa yufsidu abuna chende fiha duguma ko la abuna chenike dugu wa yusfiku dimaa abana jolu bon tugunde ja jolu bon e du ko na si adama de jolu bon ko lo so ay saraka de de ni jolu bon e du ko na si ma kan ti je sara ke mbe fo e do tele mo na fi fa ka jolu bon ko lo me le ko na ka jogon do e ka te ko so ti da la ya ko ka na ka ma ke fo lu ya lo ko mo ko lo katla o ya lo fe me ti du ko la ko patra ko fo abana du ko le ke pa na jolu bon wa nahnu kadunya sor an biya nusabbihu an bi barka la ke ele alai bihamdika e ka tando kono an bara longolo cheni foro e kera de fo ma sor an na e ma se ko kalifa ya nyamo ya kalifa an ma sisa ibe bibi na ni mo ye tuguni ima ye mereka ko kuma sera hasida bo kuma sera ka dolura no te nala ko amana mo ata ka place la ka ba ala bna mi abna i ko fele me ala ba bla yoro la ka dai o te ba ako inna allah rafi'u darajati liman yasha wale ala le daraja korta bagaye mora minga diai ale na nani au baga position o tewa me ya meleko o hasida don kuma sera ka dora tanai me ala be sega meleke no haraki o yorobe me ana prevu do no te na yo haraki ta ay ka bagara o prevu mi na ya ngono naam wa no ga disulaka ambele ala sanaya longolo e ma se ko nyamwa e do an mate fi ke bi na ne mo le du mo ala ko inni akone alamma ne ala be fen lo ko ju la ta'lamun auti min kalama ne ala bo kalama wa allama adama imaye ala yo to ya adam la wa ya adam ne kalam folo al asma kullu aya adam kalam folo to ko kel ngelen be bena ko bu ko sa no nyebe fen be nga o ta si to lo o ta si to lo halo yere to o ta lo o ta ko lo ala tara adam kala folo so na ya ke to ngana fo ko fe aya adam ne kala folo ta ira ko ni mo yi kala ba be ke nye mo yi abuye di ma wajibi la tara adam kala mel ko fe ko di summa o ko fe aradahu aya adam se kana ka so ya yi de me aya kala folo ka so kana na yi alal malaikati ay kuma se ka di mel ko ma wa qala ala ko anbi'uni ne ko mina ne la ko ma abu fengana ni nya ke abu na fo mbara ma me ba fe aw ka yira le ke ay ne ala re kuna fo ne bi asma'i haula'i fe munu fle ni yeti o to ayo to ko fo nyina in kuntum alu yira ka to aya fo nyina o be du ko sa ga ya to ko fo nyina ba fle il kuntu na so aw kera sadiki nya ke ke na ko to ko lo o tuma ne o classe be aw ko subhanaka o ko ala e ka la ilma lana loni foye auna e fe forata o ya to loni me ga wora me fe munu loni fle ni ale ntora ako ni fe loni foye ta auna ila ma ona kara loni ye alamtana min la ira auna no la ilaha illa allah no jonte nun ga loni ti auna innaka sabo ala anta ele de al alim ala le loni bagay al hakim fo ala le kidi tere bagay qala ako ya adam ala fo raka fo ay ko adam anbi'ahum ako
بأسمائهم no o yɛrɛ u ka tɔgɔ ye fɔlɔ yanni i bɛ na ni dugukolo fɛnw tɔgɔ ye adamu kɛra u ka karamɔgɔ ye yɔrɔ la n'o tɛ a ma fɔ ko k'a bonya fɔlɔ dɛ a k'a bɛna a ka fɛn dilan olu de ma caya ala ma bonya fɔ a ma sujuru fɔ a nana ni karamɔgɔya le ye fɔlɔ a ko o kalan o yɛrɛ ka tɔgɔ la ani fɛn minnu b'o bolo o tɔgɔ فلما tumana min na أنبأهم a y'o kalara tumana min na k'o kalan lɔnni na tuma min na don بأسمائهم o yɛrɛ ka tɔgɔ ka lɔnni a y'o kalan tuma min na ala sɔrɔla ka kuma ألم أقل a ko ne m'a fɔ لكم n ma kuma aw fɛ wa إني n m'a fɔ a ye ko ne ala أعلم ko n bɛ lɔnni kɛ غيب samawati السماوات wal ardi ko ne ala bɛ sanfara wolonwula ka ko duguniw lɔn wa والأرض ani dugumakolo وأعلم ما wa ne ala bɛ fɛn kalama تبدون aw bɛ fɛn o fɛn bagera وما ani fɛn min كنتم aw to kɛra تكتمون aw bɛ fɛn min dogora ne ala ye n ka kuma fɔ o la aw ka dɛ ka ne kɔrɔfɔ ka kuma caman fɔ aw bɛ kɔnpolo min sɔrɔ ne ala b'a kalama a y'a fɔ adamu pase karamɔgɔya le fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na i ma y'a sɔrɔ a ka to ka na kuma a b'a adamu gɛrɛ de yɛlɛ o kan ɔhɔn ko di واذكر a ko mɔgɔ da fɔ cɛw ye إذ sabu كنا ne ala sɔrɔla ka kuma للملائكة ne sɔrɔla k'a fɔ mɛlɛkɛw ye naganiw اسجدوا ɔ komi a y'aw kalan a kɛra aw ka mɛtiri aw ma se k'a dɔn min kɛ o tuma a ye sujudu bi لآدم a ye sujudu bɛ adamu ye a n'o tɛ a m'a fɔ k'ale y'a dilan adamadenya kɔnɔ a san joli don a ko ka sujudu bɛ yan komi a y'aw kalan a ye sujudu bɛ yan o y'a nɔ sujudu bɛ kɔrɔ wa de système de ne do hadi wo tara soso ka biriki fo ka biriki semne a tigi boli so la ele mi yɛrɛ fana ele mi lɔn dɔ n'a y'a kɛ i ma kuma e yɛrɛ fana ye boli ye ko ne bɛ kalan wahabiya wahabiya e bɛ ko kalama ɔhɔn mɔgɔ min bɛ soso kɔ fo o ma fisa mɔgɔ min bɛ ɲinan fila feere wa fana ko kalama Adam mɛlɛkɛw olu tora yen Adam dilanna o ɲɛna an b'a fɔ yanni an b'a fɔ a wolola o ɲɛna sa Adam ka ko bɛɛ labɛnna o ɲɛna nka a y'o kalan a kɛra o fɛ karamɔgɔ ye don min na Ala ko a ye sujudu bɛɛ ye an karamɔgɔ bonya tɛ kɔnɔna na o bɛ a b'a fɛ Ala ka cɛ min yere kana n'ele tilara kalan na Ala k'o cɛ in tɔgɔ ta ka na to kɔnɔna na ko i k'ale bonya wa. O bien n'a b'a fɛ a wele ka kɛ n'o tɛ lasili yɛrɛ ye min ye Adamu ma girin ten dɛ Ala ma kɔn ka sanction da o kan dɛ a kɛra o ka karamɔgɔ de ye fɔlɔ ka kɛ o ka karamɔgɔ ye k'a ɲɛfɔ dɛ Ala sɔrɔla k'a fɔ ɲɛna komi a ka y'aw kalan min kɛ o sujudu le Adama a bɛɛ y'a den bɔ a ye puisque a y'aw ka karamɔgɔ ye aw y'a bonya bonya ni denman don juma de bɛ ne de ko karamɔgɔ bonya tɛ hali mɔgɔ min ma kalan a b'a dɔn ko a kan ka ɲɛmɔgɔ bonya hali ni kalan t'o ye ele karamɔgɔ nana o fɔ e b'a fɛ an k'i classé jɔnw de jɛ ma an k'i classé jɔnw jɛ ma e tɛ se ka classé yɔrɔ si o k'a ni ko ye fasajadu a ko mɛlɛkɛ bɛɛ sɔnna fana k'a dɔn ko cɛ na a y'an kalan an ka karamɔgɔ la ani bonya ka kan cɛ na an kan ka sujudu bɛɛ ye an fa Adamu tɛ mɔgɔ ye donc mɔgɔ ma ye ka mɔgɔ bonya mɛlɛkɛw yɛrɛ ye mɔgɔ bonya kuma tɛ mɔgɔnafin yɛrɛ ma a k'a mɔgɔnafin ɲɔgɔn bonya mɛlɛkɛw ye mɔgɔ bonya o tɛ kuma tɛ ele mɔgɔnafin ɲɔgɔn ale min b'i ɲɛ a y'i lɔra i ka ko caman kɛ kuma tɛ ele k'ale bonya mɛlɛkɛw ye min bonya kuma b'aw ma ne yɛrɛ bɛ ne nana ko karamɔgɔ bonya ma fɔ a donna ta ko ne est ce que ele ye leçon faamu mais ne yɛrɛ fɛ ne kɔni ye min faamu i bɛ taa sɔrɔ a tigi ye leçon n'a kɔni fɔra ko sayidu kɔni don a tigi ye a ye leçon faamu hasidiya de b'a la n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka wele ko sayidu anw fɛ sayidu minnu fako ninnu sayidu fako ninnu na ɲɔgɔn na o yɛrɛ o de b'a dugukɔnɔ karamɔgɔ ninnu bɛ yen donc an tɛ se ka fɔ karamɔgɔ tɛ parce que n'a sɔkɔra olu ɲɛna olu b'u bɔ ko mo k'o ju fana ninnu sayidu fako ninnu ɲɔgɔn na parce que anw fɛ an t'o jate quoi a kɔni b'a tɔgɔ la a yɛrɛ la nka n'i taara don sayiduya hukumu kɔnɔ k'a e yɛrɛ ta k'a filɛ a n'a lɔnni mun bɛ se ka wele a t'o cɛ ma nka n'a kumana o b'a fɔ papa ko ni kɛra tɛ yen dɔrɔn ne le ko kun parce que olu ma se yɔrɔ si an tɛ haya min kuma min fɔra est ce que a bɛ faamu na ka ɲɛ haya an fa Adamu kɛra o ka karamɔgɔ le ye fɔlɔ Ala sɔnna k'a fɔ ko k'a bonya ne le t'i karamɔgɔ bonya ka n'a bonya nka mun tuguni b'i kan n'o ko Ala kama
kono lu sama ko tano yo kuna ngoyara ka fara yera ka e kuna ngoyara ka ba anga nyonga la sin londo tare Naam. Illa iblisa. ako mele ke be so na ka sujunu be ka sabe ka o kare mo le mo so ra iblisa mi yere iblisa afa adam le ya to ko fay ka koro fay koy mais mo so ra adam ka kara de o yere kera ale le kera adam ma juwe no na so ra o tema akodi hala musile ne bele so dira matin ngwa do ba na so ra o tema ino me atina bwala tumasi fona tigi ndo no so konna yo lo faydo wama tafara kala je la min ba di ma jaatu muli ilmu bagi yan be no abina so ra o tema ne ra sigiri be no ye ame abeka ba ma kana kelele mfana do tafa ka ke mo me wajibi lo no ma boy hali be la ko yan madla na ka ke kon tafa ka ke no wajibi lo na ma bo ati dla hali be nge aiwa na ri do ga ire ya famu mele ka so na alai ka so anfa da me ka sujudu ba e parce que ka karamo ele adama de e piti karamo boye ko karamo boye mo fo e ko ne be don ko ne be ko kalama ko ne be ko do kalama nunu ya adam boye ka sawa ka karamo lo no to ba la ko ta boye o ma so ka boye o ma so aye fo tuma minna falamma anba'ahum tuma na minna yo kala ala so ra ko ko ma ya o kala isu yudu be kala nga no ta en tant que adam dero mo ka mo boye ba boye fe do le kama no te ta boye en tant que mo ay fe min do la boye o le kama mais ko isu yudu be o sujudu be ti fa da duru ele yudu be ti fa da duru ele e bange ba e ka kumbe ele a ye tere kimiri banka e yudu dia asema abuke do ya ko ka sujudu be ani sujudu be abo munge mono ngwele ka adam le yale me ka mo sujudu be adam ya ngwele ka adam le yale kana yani Aba. ako iblisa le bana domo onyo fana sorro ya nimi ngana afanya ko o ikodo to iguna la ko afara kwa ka to kira ko ka mo boye kuma te kwa mo fo iblisa do fle iblisa ay kuma mo boye ma iblisa fana ba nyo fo aba ale be bana Wastakbara. ka yere boye men bo lu mo ho ra ngo londo ala do fasora atise ka tai yere boye fe ay anga nyo londo Allah. ado faso na tare na mena teresa walo yere boye fe faje dogonu faje koro faje dogonu ni no kuma na lu be ba fa ko lu bitika tigira mora ko pa ka bo ayere bolo e ba fe na anu mu me amuna mu fa yere duguni no lu yere kuma te amu mu fa yere minnu fa yere saidu an kala de nyogo an ga ni yore an ga fle kai ni spécialement ne bla ni bla kata an ga 12 pasteur fe bo ka bla kata do mo ka ikuti kai ni defo baro ka fo metla ka se ka boto ni ka bla Ala kosa. même balon defo tara puisque ne nga les son femme Apa. ko iblisa bana pe wasta bara ya yere bonye bale tiso ne le na to ka do fo e joyi iblisa do ko ni Wa kana min al-kafirin. ako le ko so iblisa ka kafiri Ayi. ne le na ne fo e fe kala mu le ele fe yere kala mu e kala kafiri le do donc na yi mi ye ko sa du le wo wal makala de wal makara mo wara mi ya tse dara na ba fora dro ha kana so mo bunye ma aka kar mo ba fo ka kar mo bunye kata kar mo batu ko ma ara kuma bo yore la o kuma bo kona na ko ti de o fana ma fo ko fana ya fo ko mo bunye ko be me ma fo ye wa ka ne mini ar baba ka ke ala do yire Apa. ti don yo ko ka mo ye na ko ka mo bunye o be ma lo an kar mo e bunye mi ri to di obligation la e ka fara duru do ka yo no ta har ka siga polosita fitne fa ka din karamo ma ana menna sigi far wa kele kay e ka wasa abi femi ni na gai o e boye do yo ni ya le barajini adugo ye ko e ta dabla to ni No. abarajina adugo ni ya e ta dabla Apa. fitne fa ka dama me mbalo hamina ko bara ala ne fara mena ne fi jama no la ilaha illallah wal ma astaghfirullah mun o keme kay kay togora abi femi ni anoya aye o be abi sarna femi ya ka aketa ala karamo ni ya dugo e ka ko de Naam. Wala. tana e
وقلنا ne ala segere ka kuma يا آدم ngo adam comme iblisa ayore famu ya ne akora ko ki ka mo boye ki ta boye ka mo ya fo yina ama ko ne lele ya boye ko o le do fara ka place ka de o be ele ma boye ko abe se ka ko do balle ata fe ka favole ata fe ka ke iblisa ni ata fe ka kafuye no te iblisa bara me est ce que ya adam bar place ni ma ala ko ko di يا آدم ako adam اسكن sigi ka place la ni bana wa sona o c'est son problème ne ta fe o ta le ka tiens ko so ngo ka juju be ko ma bana ale ya pa de nyemo ko na le bana mi ma ko le ke na le sona mi ma ko be ke na le bana mi ma o ke adam ni toy sigi ka place la أنت ele وزوجك ni ka fu yo sigi الجنة sigi na ko foro kono وكلا afla ka dubuni ke منها رغدا ay dubuni ke na ko foro kono chogo mi ka dai حيث شئتما aya dumu yoro be yoro ka dia we ولا تقرب هذه الشجرة ngo afla kana ta gere ni yirina فتكونا no kera afla bana banga ke من الظالمين amana ka jumu do donc amu kuma ndo na sorla ni konye na abo famu ay ni famu aya meka ni keso ngona a keso de kera o ko so me keso nja ni ya meka ki tu se ka jawi no ya kele ni kalo parce que ta fe na ya ni jawi ke han na nyo wera na tuguni anga wuri to kwa ma jawi am se ka ni son kere yara ka di atiguma na hakila wuri organisation no te na ya beke tuma ma jawi am na la banka kalo kelen ke keso kelen jawi rai dongo lo ambara o ko so na ngam na keso mun jawi sisa am na to ka tanta ka ayan daman fara yonga lanne a son be ka ban ni mo wala na keso nun ka ma se to ka fa ba kuma aya ta ba dama na ya ta ka dama na yo me ka kuma wala fo ko ba fe fo ka me jere le dara a son fo ga ya me ku ka me dara o difference ni mo ne be e tina na so ne do o jawa e ma ala ko mo wa yu kaifa yu hakimuna ka wa ila unta urata fi ha hukumullah akwana ka kidio ta ta kono mo go to ito de kana kiti ni ngai lefe sege kafiru le summa ya tawallawna min ba'dihim koni be ko fe ani ta kiti fara fo ko na ko ina maka no rai ba do maka ko wa ba ulai ka bil mu'minin ba mo ko no sula no te liman ya ba ole te no te tawrata bo bole ka ba wa ida tawrata fi ha hukmuna na mo la amin ni no ya kan keson jabi no ya aya ka jare kuma jama ba ko kuma jama be de وأتيوا لا وأتيوا رسولا وأتيوا لا وأتيوا رسولا ومن القرآن قرآن كجاره نيل بيركو كارم وبويه ما فويه أنا إن الذي أورثنا الكتاب ومن القرآن قرآن بيور دمان بوله كيديو تمنيكو قال الله تعالى أنا ما كيديو تمنيكو أكو عليه كيديو تمنيكو عليه كتابو كيدي مهموما ولو بيبقونتو إما يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ako mohamu ni ibrahima ikeleye mohamu so naka to ko ka chenta donc mu yi ko nan chenta olu ni kira ikeleye olu yera ba fo di kira ikeleye nga ala bolo ala fe o be place kel na doni nga han na fara ko ni mo ga ikeleye ni tara kan ko na be general o tewa o me general 2000 be general 2000 general 2003 o bu nyo bo yo to so na be general na be se be to ko kele bureau ba be fe nga min kɛra ye sala ne min kɛra ye ɲina kelen tɛ o b'aw bɛɛ wele mɛsɛnmanw de b'aw bɛɛ bonya nga ne ma ni bonya ye kiri bɛ tigɛ a b'o cogo la donc mun ye cidenw tiɲɛ ta o ye kɔnɔncogo ye anw ka karamɔgɔw de n'o fɔ an kana o bonya e min y'o fɔ k'a fɔ ni e ka karamɔgɔya an b'a dɔn e de y'i karamɔgɔ e de y'i sitana karamɔgɔ de an b'a dɔn ibilisa kɛra cogo min na e y'o ɲɔgɔn dɔ de ye o dɔ tɛ ban jamana o tuma sɔli ala rasul amna kana ma tafsiri sisa ni keso jaminu ko aba dama na be se ka monta ni kara wali ma be se ka min kara aba labe ka partager ka di die bema ni defo na so ra na nga nyamo na na ko ni haya manya di yore manya ba be bla ka domo no na fa yoro ma me boko fana dila ne ya fa yimo kara mo be nawo ma fon ti fili no na fa ko yoro ne ra ba o ti ko juwe o na munu wa anti so olu de to na ko na ngo yara nyebo e kara mo be yem sa e kara mo de bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba ye lutigi ye k'i fa jɛ to olu kɔnɔ wa o tɛ se ka kɛ o ko n'i kɛra den molobali ye donc o la an bɛna taa n'an ka ko sɔrɔ ɲuman de bɛ yen